तो दीदी देखिए थे बहुत सारा तुलसी पत्र नहीं आहरी नबू तो तुलसी पत्र टी अधिक दरकार वर्षा पागरे पूरा माने देह खराब रोज माने तंटी फंटी बसी जाउची आ काश होची तो सेथि पई तुलसी चॉकलेट पूरा परफेक्ट देखिए थे डिजाइन गुडा केते सुंदर हिजी चॉकलेट रो कलर टा देखिए थे केमती देखा जाउची ए डिजाइन टा सुटी तो बढ़िया हिजी। हे गाइस गुड मॉर्निंग वेलकम टू माय न्यू व्लॉग तो हम भाई भने आसी पुणी थरे को नया व्लॉग रे तो आज आम घरे बनैबू तुलसी पत्र गोटे नुआ प्रकार चॉकलेट आपण माने जानिथिबे तुलसी पत्रटा माने केते उपकारी माने छोट रु बड़ समस्त ए चॉकलेट खाई परिबे आ तुलसी पत्र बहुत उपकारी वर्षा होउची से ठंडा काश पई आमे ए चॉकलेटटा घरे आज बनैबा आ बहुत इंटरेस्टिंग होवा पई जाउची वीडियो आपण माने देखंतु। तुलसी पत्र रो चॉकलेट बना पई हमको तो तुलसी पत्र निहाती दरकार तो सेटा हम बाडी रे हेची ना एठी हिजी गोटे छोटिया गछ आ सेठी भी हिजी सेठी भी तोड़िया मु अधिक तुलसी पत्र रो चॉकलेटटा बनै के रख देमी जने जत्ते बेले माने गळाटा टिके कासगा हबो गळा बसी जीव सेते खाइबा बहुत दिन से स्टोर कर रखिबा चॉकलेट नष्ट हबनी जमा बहुत दिन जाय रहबे आ से गोटे दीदी भेंडी हेची आउरी पाकळ हबो सेटा बनै आ आज देखिया थे वर्षा नै आ खरा दिन चले आसला बदे माने शीत दिन वर्षा आउरी गोटे मास हबो आउरी हबो तो कालीठू जमा भी वर्षा नै देखिया थे आकाश बहुत सुंदर देखा जाउची एबे मुझे 2 दिन वर्षा होची तो 2 दिन खरा देखौची तो आराम से वर्षा हबो। तो दीदी देखिया थे बहुत सारा तुलसी पत्र नहीं आहरी नबू तो तुलसी पत्र टी अधिक दरकार मोटे अग्र जमा भी तुली नहीं मैंने फांका रख देछि देना आहरी गछटा हबो भलसे आहरी पत्र हबो आ हां कि एतिकर हमर हबनी आदिरा पत्र आनिबा चट्टी जी आउ या तुलसी पत्र देखिया थे सबुज कलर देखा जाउची आउ से पत्र देखिया थे केमती देखा जाउतला सेरा खरा रे हितला ना केमती देखा जाउची भल भल का बाछि ने ना कारण वर्षा दिन एबे माने पत्र गुडा को फुको खाइले तेड देखिया थे किस लंका हमर हेची गोल गोल लंका आ एटा बहुत राग दीटा लंका हेची आ गोटे हितला हम सेदिन खाइ देथिलु नै ना आरी हिचे ठीक है थैंक एठी हिचे फुको लागि छि गछ सिजरु बेसी धरु ना तोर एटा पेढ़ा पाची जाइची ठीक अछि देखिया थे बहुत गुड़ा पत्र मैं एठी छिड़ी नै छि आ एटा भल से धुई नबा देखिया थे तो एठी मु तुलसी पत्रटा भल से पूरा धुई नै छि आ एबे हमें ग्राइंडिंग करनबा तुलसी पत्रटा तो फास्ट हमको तुलसी पत्रटा भल भाव रे ग्राइंडिंग करिया पई पड़ियो माने तुलसी पत्र रो पेस्ट हमको दरकार ना हां चॉकलेट मु अधिक बनेमी जुगुरु अधिक टिके नै छि तुलसी पत्र तो एथिरे एबे हमर पकेबा जीरा आ अदा अल्प टिके ए सब देकी हमें ग्राइंडिंग करनबा तुलसी पत्र रो अदा आ जीरा देकी मु एठी टिके खाली पानी देकी ग्राइंडिंग करनै छि तो गोटे ताटिया को काढी नबा तुलसी पत्रटा एठी देखि अर्थे हमर तुलसी पत्र रो पेस्टटा हे जाय छि एबे हमें चॉकलेटटा बनेबा तुलसी पत्र चॉकलेट बनाय पई कढई बसते दी छि आ मु एठी नै छि गुड़ आपण माने अभी गुड़ रे बनेबे कारण गुड़ रे ही तुलसी पत्र चॉकलेटटा बनेने बहुत उपकारी हबो माने छोट रो गुड़ समस्त खाइ पारे बॉयज स्कूल को भी खाइ पारे ए चॉकलेटटा चीनी रे जमा भी बनेबे ने एथे हमको गुड़ निहाती दरकार ना हां एबे हमें गुड़टा पकेबे कढई रे तो दीदी गोटे ताटिया गुड़ नै छि ठीक अछि हां तो एठी फर्स्ट हमें गुड़टा कढई रे पकेकी पागोटा बनै नबा तो ये देखिए अर्थे हमर गुड़र भल से पाग हो गलानी एबे हमें तुलसी पत्रटा जे बाटी की रखथिले एथिरे पके देबा कलरटा पूरा चेंज हो गला तो टी माटिया कलर थिला देखा थे केमती ग्रीन कलर पर ही जाई छी हां तो चॉकलेट हमर ताने ग्रीन कलर होबा ना तो एबे हमें फुटेबा चॉकलेट रो कलर टा देखा थे केमती देखा जाउची बहुत बढ़िया देखा जाउची ना हां पूरा ग्रीन कलर हो गला तो एमती करी एबे खाली कढ़े रो एटा फुटिया पई पड़ियो माने पानी टा पूरा कमी जा दरकार ना हां तो एठी मु टेस्ट पई अल्प टिके खाली लूण पके दउ एथिरे तापर एटा हमें फुटेबा दीदी चॉकलेट नै 5 मिनिट पाखा कि फुटी नेलानी तो एबे हे जाई छी दीदी नाइ रे हेई नै आ टिके फुटिबो ए टिके चेक करनबा
ହେଇ ନାଇଁ ଏଇଟା ପାଣିଆ ଟିକେ ଅଛି। ତ ପାଣିରେ ପକେଇଦେଲେ ଯେମିତି ମାନେ ଚକୋଲେଟଟା ଟାଣ ହେଇଯିବ ତାପରେ ଜାଣିବେ ଯେ ହେଇଯାଇଛି। ହଁ ତ ଏବେ ତାହେଲେ ଏମିତିଟା ଫୁଟିବା ପାଇଁ ପଡିବ ନା। ହୁଁ। ତ ଏଠି ଚକୋଲେଟଟା ସେଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଗୋଟେ ଖୋଳ ନେଇଛି। ଆଉ ଏଇଟା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମାନେ ଅନଲାଇନରେ ମିଳିଯିବ। ଆଉ ଯଦି ଏଇ ଖୋଳଟା ନଥିବ ତାହେଲେ ବି କେମିତି ଚକୋଲେଟ ବନେଇବି ମୁଁ କହିଦେଉଛି। ଆଉ ଏଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଟିକେ ଟାଣ ହେଇଗଲାନି ନାହିଁ ଚକୋଲେଟଟା ଆମର। ଆଉ ଟିକେ ସମୟ ଖାଲି ଫୁଟିବ ଦେନ ଆମର ଚକୋଲେଟ ପୁରା ରେଡି ହେଇଯିବ। ଆଉ ଟିକେ ଚେକ୍ କରିନେବା ଏଠି ପାଣିର। ଏଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପାଣିରେ ପକେଇଲାକୁ କେମିତି ପୁରା ଟାଇଟ୍ ହେଇଯାଇଛି। ଏଇଟା ମାନେ ପୁରା ଟାଣ ହେଇଯାଇଛି। ଏବେ ଆମର ଚକୋଲେଟଟା ହେଇଯାଇଛି। ତ ଏମିତି ଦେଖିବାର ଥିବ ଚକୋଲେଟ ଖୋଳରେ ଭଲ ଭାବରେ ଚକୋଲେଟଟା ରଖିନେବେ। ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଏଇଟା କରିବା ପାଇଁ ପଡିବ ନହେଲେ ଏଇଟା ଟାଇଟ୍ ହେଇଯିବ। ତ ଏଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଦିଦି ଭଲ ଭାବରେ ଚକୋଲେଟ ଖୋଳରେ ଚକୋଲେଟଟା ସେଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ରଖିଦେଇଛି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଖୋଳ ନଥିବ ତାହେଲେ ଏମିତି ହାତରେ ଟିକେ ଦଳିଦେଲେ ଏମିତି ଗୁଲ ଗୁଲ ବନେଇକି ରଖିପାରିବେ ବି। ତ କଢେଇରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଗୋଟେ ଲାଗିଯାଇଛି ପୁରା। ଏମିତି ସାଇଜରେ ବନେଇଦେଲେ ବାସ୍ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଖାଇବା ପାଇଁ ଭଲ ହବ। ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଗୋଟେ ଚକୋଲେଟ ଏଠି ହେଇଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଖୋଳରେ ଯେ ଚକୋଲେଟଟା ହେଇଛି ଏଇଟା ସବୁଠୁ ଭଲ ଦେଖାଯିବ। ସେଟା ଡିଜାଇନ ବାଲା ଖୋଳ ଯେହେତୁ ଲାଗିଛି ସେଟା ଡିଜାଇନ ବାଲା ହେଇଯିବ। ଚକୋଲେଟଟା ଆମେ ଥଣ୍ଡା ହେବା ପାଇଁ ରଖିଦେବା ପାଖାପାଖି ଅଧଘଣ୍ଟେ। ତ ଏଠି 10 ରୁ 15 ମିନିଟ୍ ହେଇଗଲାଣି। ଆଉ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆମର ତୁଳସୀ ପତ୍ରର ଚକୋଲେଟଟା କେତେ ସୁନ୍ଦର ପୁରା ସେଟ୍ ହେଇଯାଇଛି। ଏବେ ଆମେ କାଢି ନେବା। ପୁରା ଡିଜାଇନଟା ବଢିଆ ରକମକା ହେଇଛି। ଆରାମସେ ବି ବାହାରି ଯାଉଛି। ପୁରା ଆରାମସେ ବାହାରି ଯାଉଛି। ହଁ ଆଉ ସବୁ ଡିଜାଇନ ପୁରା ମସ୍ତ ହେଇଛି ଚକୋଲେଟର। ଆଉ ବହୁତ କଡକଡିଆ ବି ଚକୋଲେଟଟା ହେଇଛି। ସାଉଣ୍ଡରୁ ଜାଣିପାରୁଥିବେ। ତ ଏଇଠି ଆମର ରେଡି ହେଇଗଲା ଗୋଟେ ତୁଳସୀ ପତ୍ରରେ ଗୋଟେ ଚକୋଲେଟ। ଆଉ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଡିଜାଇନ ଗୁଡା କେତେ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି। ଆଉ ଚକୋଲେଟ ଗୁଡାକ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି। ପୁରା କଡକଡିଆ ହେଇଛି। ତ ଏମିତି ତୁଳସୀ ପତ୍ରର ଚକୋଲେଟ ବନେଇକି ଆପଣ ମାନେ ବହୁତ ଦିନ ଯାଇ ରଖିକି ଖାଇପାରିବେ। ଆଉ ଏଇ ବର୍ଷା ପାଗରେ ପୁରା ମାନେ ଟିକେ ଦେହ ଖରାପ ରହୁଛି ମାନେ ତଣ୍ଟି ଫଣ୍ଟି ବସି ଯାଉଛି ଆଉ କାଶ ହଉଛି। ତ ସେଥିପାଇଁ ତୁଳସୀ ଚକୋଲେଟଟା ପୁରା ପରଫେକ୍ଟ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ବି ଦେଖାଯାଉଛି ଆଉ କେତେ ସୁନ୍ଦର ପୁରା କଡକଡିଆ ଚକୋଲେଟଟା ହେଇଛି। ଆଉ ଡିଜାଇନ ସବୁ ମସ୍ତ ହେଇଛି ନା। ହଁ ଏଇ ଡିଜାଇନଟା ସବୁଠୁ ବଢିଆ ହେଇଛି। ସବୁଗୁଡା ଚକୋଲେଟ ପୁରା ପରଫେକ୍ଟ ହେଇଛି। ଚକୋଲେଟର ଡିଜାଇନ ଦେଖିବାରେ କେତେ ମସ୍ତ ହେଇଛି। ପୁରା ମାର୍କେଟ ପରି ଚକୋଲେଟ ଡିଜାଇନ ହେଇଛି। ହଁ ଆଉ ଛୋଟରୁ ବଡ ସମସ୍ତେ ଖାଇପାରିବେ ନା ବୟସ୍କ ଲୋକ ବି ଖାଇପାରିବେ କାରଣ ଏଇଟା ଆମେ ଗୁଡରେ ବନେଇଛେ। ଦେଖ ପୁରା ଭାଙ୍ଗି ଯାଉଛି କେମିତି ପୁରା ପୁରା କଡକଡିଆ ଅଛି। ତୁଳସୀ ପତ୍ରରୁ ଯେହେତୁ ଚକୋଲେଟ ହେଇଛି ବହୁତ ବଢିଆ ଲାଗୁଛି। ତ କେମିତି ଲାଗିଲା? ଟେଷ୍ଟ ପୁରା ଜବରଦସ୍ତ ଅଛି ଚକୋଲେଟର। ତ ଛୋଟିଆ ଛୁଆମାନେ ତୁଳସୀ ପତ୍ର ରସ କାଢିକି ଦେଲେ ଖାଆନ୍ତିନି କିନ୍ତୁ ଏମିତି ଯଦି ଚକୋଲେଟ ବନେଇକି ଦେବେ ତାହେଲେ ପୁରା ଖୁସି ଖୁସିରେ ଖାଇଦେବେ। ତ ଆପଣମାନେ ବି ଚାହିଁଲେ ଏମିତି ତୁଳସୀ ପତ୍ରରେ ଚକୋଲେଟ ବନେଇ ପାରିବେ। ଠିକ ଅଛି। ତ ଥାଉ ଆଜିକାର ଭିଡିଓ ଏତିକି ଥିଲା। ଆପଣ ମାନେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଯଦି ନୂଆ ଆସିଛନ୍ତି ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ। ରହୁଛି ବାଏ। ବାଏ।